मनीष साधारणतः खुशी रे बंचिबाकू चाहे कारण जदि जीवन रे खुशी नहीं तेबे जीवन निरस लगे, जीवन दुखमय हो जाए, बंचिबा दुर्विषह हो जाए। तेबे आमे खुशी रे रहिबा केमिति, कौन उपाय कले आम जीवन रे सदा बेले खुशी ही खुशी रहिबो। सत कथा हला भगवान समस्तंको खुशी ही देई थांती, किंतु आमे ताकू निज मूर्खता कारणरू दुखरे परिणत करू। तेबे आमे एमिति कौन करू जे आम सुख आम खुशी आमको दुख देई थाए। आसंतु जानिबा आजिर एही शिक्षणीय अध्याय रे। नमस्कार बंधु, अश्विनी लाइफ स्किल्स चैनल आपनको स्वागत करुछि। जीवन हेउछि अंका बंका रास्ताटिए। साधारणतः रास्तारे उठाणी गडाणी रही थाए। गडाणी रास्तारे गला बेले बहुत खुशी लगे, किंतु उठाणिया रास्ता पार हेबा पाई अति कष्ट होई थाए। तेबे किछि लोक एही उठाणी रास्ता को अति सहजरे पार होइथांती, कारण सेमानंको जଣା थाए जीवन जीवार कौशल। एही जीवन जीवार कौशल बा लाइफ स्किल्स को आम चैनल अश्विनी लाइफ स्किल्स कहानी माध्यम रे शिक्षा देवार प्रयास जारी रखिछि। एबे आसंतु जानिबा सहजरे खुशी पाइबार उपाय एही सुंदर कहानी माध्यम। कुआटिए थिला निज दैनंदिन जीवन रे बड़ आराम रे चलुथिला। दिने सकाळू गोटे धोब फरफर पक्षी देखि से आश्चर्य हला। मनरे भाबिला, आहा केड़े सुंदर पक्षीटिए, देह सारा धोब फरफर पररे सजाई हेछि। भाग्यवान पक्षीटिए, से मो ठारू निश्चय बहुत खुशी रे थिबो। किंतु मु हतभाग्यटाए, मोर देह सारा कला मिचि मिचि पर गुड़ाक। इस मु केटे असना देखा जाउछि। मनरे एमिति हीन भावना आसिबा परे कुआटी उदास हेबार लागिला। हसिबा खेलिबा एपरिकी खाइबा पीबा मध्य ठीक रे कला नाही। कुआर बापा बुढ़ा कुआ पुअर उदास भाव देखि एहार कारण पचारला। कुआ कहिला, बापा ए दुनिया रे बहुत सुंदर धोब फरफर पक्षी भगवान सृष्टि कले, किंतु मते काहेकि ए कला मिचिमिचि शरीर देले। से धोब फरफर पक्षीटी सतरे केते भाग्यवान, आउ मु निहाती हतभाग्यटाए। अभिज्ञ बुढ़ाकुआ बुझीगला पुओ तार हीनमन्यतार शिकार होइछि। पुओ को किपरि ही हीनमन्यतार उद्धार करिबो से चिंता करिबाकू लागिला। शास्त्र लेखा अछि, निज पाई चिंता कले सही चिंता चिता बा अग्नि होई निजको ही भस्मीभूत करिथाए, निजको ही जली पोड़ी छारखार करथाए। किंतु अन्यर मंगल पाई चिंता कले सही चिंता चैतन्य जागृत कराए। बुढ़ाकुआ को सुंदर उपायटे दिसला। से पुओ को कहिला, पुओ रूप अनुसारे केही केबे भाग्यवान होई न थाए। मानुछि आम कुआ जातिर रंग कला, देखिबाकू सेते सुंदर नुह, ता बोली अन्य जाति ठारू आमे भाग्यहीन एपरि भाबिबा भी भूल होई पारे। तू गोटे काम कर, सेई धोब फरफर पक्षी को देखा करी से केते खुशी रे अछि पचारि बुझ। बापांको कथाटी कुआ मन को पाइला। से ठीक अछि, मु सेई धोब फरफर पक्षी को साक्षात करिबी कही उड़ीगला। बहुत खोजिबा परे से सेई धोब फरफर पक्षी को ठाब कला। पाखकू जाई कहिला, नमस्कार भाई, मु कुआ, तुमर धोब फरफर सुंदर शरीर प्रति मु आकर्षित, तुमे सतरे भाग्यवान। कुआ कथा सुनी सेई धोब फरफर पक्षीटी कहिला, कुआ भाई, मु हंस, मानुछि मु धोब फरफर, तेबे मो ठारू आहुरी सुंदर पक्षी ए दुनिया रे अछंती। ए जेमिति सुआ विभिन्न रंगर तार सुंदर शरीर पाई ताकू समस्ते भल पाआंती। से निश्चय भाग्यवान होइथिबो। तुमे सुआ को देखिले आहुरी आनंद पाइबो। हंस ठारू सुआ विषय रे जानी सुआ को देखा करने को कुआ मनरे स्थिर कला
ଏବଂ ହଂସଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। କୁଆ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଆକୁ ଦେଖିଲା। କୁଆ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ନମସ୍କାର ଶୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ କୁଆ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ। ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ। କୁଆର କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ ଉଦାସ ମନରେ କହିଲା, କୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ଏହା ସତ କହିଛ ଯେ ମୋ ଶରୀର ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହଁ। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିନଥାନ୍ତେ। କୁଆର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବା ବଦଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅନାଦର କରୁଛ। ହଁ କୁଆ ଭାଇ, କାହିଁକି ଜାଣ? କାରଣ ମୋ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା ଏହି ମୋର ଶରୀର। ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଉଡ଼ିବା ମନା। ଏହି ପଞ୍ଜୁରୀ ହିଁ ମୋ ଦୁନିଆ। ଉଡ଼ିବା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଯେପରି। ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏଠାକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ଏହି ଶରୀର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ମନ ମୁତାବକ ଫଳଟିଏ ଖାଇପାରୁନି। ମରିଚ କ୍ଷେତର ଲାଲ ଟହଟହ ପାଚିଲା ମରିଚ ଗଛରୁ ତୋଳି ଖାଇବାର ମଜା ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ପିଜୁଳି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାଲିକ ଯାହା ଦେବ ତାହା ଖାଇ ଯେନ୍ ତେନ୍ ପ୍ରକାରଣେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। କୁଆ କାବା ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶୁଆର ମାଲିକ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଶୁଆ କହିଲା, କୁଆ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ମୋ ମାଲିକ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। କୁଆ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଲୋକ ଏ ଘର ଆଡ଼କୁ କୁକୁରଟି ନେଇ ଆସୁଛି। ଶୁଆକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ କୁଆ ବିଦାୟ ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। କୁଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ତା ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁଆକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କୁଆ ପଚାରିଲା, ପୁଅ, କ'ଣ ତୋର ସେହି ପକ୍ଷୀ ସହ ଦେଖା ହେଲା? କୁଆ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବଖାଣି ଦେଲା। ତାପରେ ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ଆପଣ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଥିଲି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି, ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ହିଁ ଦୁଃଖର ଅସଲ କାରଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମୋତେ ଏପରି ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା କୁଆ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ବୁଝିଗଲୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କେବେ ହେଲେ କାହା ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ହିଁ ଦୁଃଖର ଅସଲ କାରଣ। ଦେଖିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ, କୁଆ କିପରି ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।